مرحبا بكم في أول فيش للديبولار سي. دونك نبداو ديريكتومون بلي فورمول اللي لازمهم يكونوا في مخاخنا قبل ما نبداو في لي زابليكاسيون. دونك اون كورون اي فاريابل. دونك رينا أول فورمول في الكور بتاعنا la tension UC au bord des condensateurs. Donc l'UC c'est pour toujours est égal la charge Q sur la capacité C. بعد تعدينا relation entre le Q et UC. Donc منها هي le Q égale à C fois UC. Donc l'intensité de courant I est donnée par la relation I égale dérivée de Q par rapport au temps. Donc, avec un I dérivé de Q, donc le Q, c'est la primitive de I d de T. Donc, en remplaçant l'expression de Q dans l'expression de I, donc, chatina, I égale à dérivée par rapport au temps de C fois UC. Donc, le kharj C barab, chatina, I égale à C dérivée de UC par rapport au temps. Donc, formule الخرانية نعرفوا اللي UR c'est pour toujours est égal R fois I. Donc, si on remplace I par les expressions trouvées, donc chatina, UR égale R fois D de Q par rapport au temps, égale aussi UR égale R fois C dérivée de UC par rapport au temps. Donc les expressions هذوما شنو نعملوا بهم؟ دونك لاحظتوا اللي في الديبول ار سي ديما ثم دي زيكواسيون ديفيرونسيال. دونك اول حاجه نتعلموها شنو هي ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك ليكواسيون ديفيرونسيال هي une équation dont la solution est une fonction. Donc parmi les équations différentielles باش نخدموا بهم في الشابيتر الاول والشابيتر الثاني ديبول ار سي وديبول ار ال. دونك لا فورم جينيرال دو ليكواسيون ديفيرونسيال باش تكون عندنا une équation de la forme dérivée de x de t par rapport au temps plus alpha fois x de t égale bêta. Le bêta هذايا يتسمى le second membre. Donc هوني هذايا يتسمى le second membre. Donc second membre هذا ينجم يكون nul ou différent de 0. Donc si le bêta égale à 0. Donc là نحكيو على équation différentielle sans second membre. أنا باش تكون l'équation différentielle de la forme dérivée de x de t par rapport au temps plus alpha fois x de t égale à 0. Donc نحكيو على équation différentielle sans second membre. Donc إذا كان l'équation différentielle باش تكون de cette forme. Donc sans second membre. Donc شو باش يتبدل هو la solution de l'équation différentielle. Donc cette équation donc admet comme solution باش تكون de la forme x de t. Donc قلنا solution باش تكون une fonction. Donc باش تكون x de t égale, c'est de la forme a fois
exponentielle moins alpha fois t. Donc, c'est-à-dire لنا حتى إذا كان لقيت أنت par exemple plus une constante هوني، الكونستانت هذيك ما تكون كان زيرو. دونك هذه السوليسيون تاع ليكواسيون ديفيرونسيال إذا كان ما يكونش عندها ان سكون مومبر. دونك توا si le bêta différent de 0. Donc, tu as l'équation différentielle avec un second membre non nul. Donc, dans le cas la solution de l'équation, tu vas dériver l'équation différentielle, tu vas dériver de x de t par rapport au temps, plus alpha fois x de t est égal à une constante bêta. Le bêta, tu vas différent de 0. Donc, alors là, la solution, tu vas la solution est de la forme x de t égale a b plus a exponentielle moins alpha fois t. هذه الفورم نتاعها. معناها اوترومون دي هذوما يقعدوا في مخاخنا. معناها صاريف انه في الكلاس يجيب لنا ليكواسيون ديفيرونسيال ويعطينا السوليسيون دو سيت فورم. دونك اوتوماتيكمون لازم يكون مخك حاضر لنا تقول البيتا باش نلقاها ايجال زيرو اذا كان باش نلقى البي ايجال زيرو اذا كان البيتا ايجال زيرو. دونك هذايا ليكواسيون ديفيرونسيال نتاعنا. دونك باش ناخذ اكزامبل. دونك لنا في ديبول ار سي باش نخدم ليكواسيون ديفيرونسيال en fonction de UR1 ou bien UR2. Donc, كل ما يقول لك établir l'équation différentielle أول حاجة تعملها تظهر لي تونسيون. دونك هذايا بالنسبة للجينيراتور يعطينا في نفس السونس لانتونسيتي و تونسيون. الريزيستور R1 ياخذ كورون I يرجع في السونس انفيرس une tension UR1. دونك لنا الكوندنساتور ياخذ كورون I يرجع في السونس انفيرس pour la convention pour un dipôle récepteur UC ou لنا C UR2 de T. Donc هذوما donc لنا في الماي نتاعنا donc d'après la loi des mailles donc d'après la loi des mailles UR2 de T لازمنا نكتبو T هذيك plus UC de T plus UR1 de T plus UR1 de T moins la tension E égale à 0. Donc UR2 c'est R2 fois I de T plus UC de T plus R1 fois I de T égale à E. Donc on y a UC de T plus R1 plus R2 fois I de T. Donc égale à E. Donc, on a l'équation différentielle en fonction de UC, par exemple. En fonction de UC, donc, la forme générale, c'est de la forme dérivée de UC de T par rapport au temps plus alpha fois UC de T égale à bêta. Donc, la forme هذه لازم نوصل لها. Donc, لهنا المانيبيولاسيون تاع لي فورمول لازم نكونوا حافظينهم. دونك عندنا لازم في ليكواسيون ديفيرونسيال نجيب اليو سي والديريفي دو يو سي. يبقى ديريفي دو يو سي موجود في السانكيام فورمول هذه. دونك نرجع دونك نعطيه لنا نقول له ار l'expression de I égale à D de Q par rapport au temps et Q égale à C fois UC. Elle donne l'expression de I est égale à C fois dérivée de UC par rapport au temps. On remplace l'expression de I dans l'équation, donc l'équation devient statina R1 plus R2
نعوضوا الإي بالإكسبرسيون بتاعها فوا سي dérivé de UC par rapport au temps, donc plus UC de T à quoi est égal à E. Donc l'équation différentielle هذه donc احنا سي ديجا وصلت لها انت عندك الديريفي دو UC والUC donc juste باش توصل للقالب هذايا توصل لنا الكوفيسيون باش يكون 1 الكوفيسيون لنا شنو عندك R1 plus R2 fois C. Donc هوني on divise par R1 plus R2 fois C les membres الكل donc R1 plus R2 fois C R1 plus R2 fois C. Donc هوني وصلنا للفورم متاعنا donc باش تكون dérivé de UC de T par rapport au temps plus 1 sur R1 plus R2 fois C fois UC de T à quoi est égal à E sur R1 plus R2 fois C. هذه الفورم de l'équation différentielle أو de la forme alpha اللي باش تقابلها 1 sur R1 plus R2 fois C والبيتا est égal à E sur R1 plus R2 fois C. Donc هكا يتخدموا les équations différentielles. في فيديو آخر نهبط السوليوشن donc والريزولوشن تاع les équations différentielles الكل.